Turkçenin 5. dersine hoş geldiniz. Welcome to lesson number 5 of the Turkish language. Let's start. सैंडविच को कहा जाता है सैंडविच सैंडविच एंड इट इज़ रिटन ऑलमोस्ट लाइक सैंडविच इन इंग्लिश। इसी के नीचे ये जो साइन आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि चे की आवाज़ देता है सैंडविच। वी को कहते हैं बिज बिज वी यानी हम। दे वो ओन के लिए यूज़ होता है ओनलार। दे ओनलार वी बिज। मिल्क को यानी दूध को कहा जाता है सूत सूत इज मिल्क। A sandwich, one sandwich, bir sandwich, bir sandwich. They eat an apple. Onlar elma yer. Onlar elma yer. Onlar they elma apple yer eat. Onlar elma yer. We eat हम खाते हैं. Biz yeris. Biz yeris. We drink water. Biz su içeriz. Biz su içeriz. We drink water. Biz we su water içeriz. Drink पीते हैं. Biz su içeriz. We eat bread. Biz ekmek yeriz. Biz ekmek yeriz. Biz we ekmek bread yeriz eat. Biz ekmek yeriz. We drink milk. Biz süt içeriz. Biz süt içeriz. Biz süt içeriz. We drink milk. ही के लिए या शी के लिए मैंने आपको बताया था ओ यूज होता है. She eats bread और he eats bread. O ekmek yer. O ekmek yer. O he she ekmek bread yer eat. O ekmek yer. She eats or he eats bread. Eat an apple. सेब खाओ. एक सेब खाओ. Eat an apple. Bir elma ye. Bir elma ye. Eat an apple. Bir elma ye. They drink water. वो पानी पीते हैं. Onlar su içer. Onlar su içer. Onlar they su water içer drink. Onlar su içer. They drink water. So that was all from the lesson number 5 of the Turkish language. I'll see you again soon. Thank you very much.